wanted ourselves to be known. On a commencé à organiser des voyages. We started organizing. We were doing traveling. On a organisé un voyage sur Dubaï. And we organized a traveling agency to go to Dubai. On prend plus les enfants. We take children. On a mis les enfants avec nous. We took the children. We went with them. Il y avait quelques missionnaires. There were some missionaries. Donc on était bien organisés. We were well organized. Il y avait une équipe d'intercession. There was a team of intercession. Il y avait un médecin. There was a doctor, a medical Il y avait une doctor. équipe spirituelle. There was a spiritual team. Il y avait nous. There was us. Et il y avait les enfants d'Otoé. And there was also the children. Avec moi dans la délégation, j'ai pris ma protocole. And my delegation, I took my Je suis ashes. parti avec cette fille-là. And then I went with that young Ne sachant pas qu'il y avait lady. une parole suspendue sur elle. But I didn't know there was a spoken word Depuis upon sa her. naissance, elle n'a jamais quitté Kinshasa. Since birth, she never traveled out of Aka Kinshasa. Braza à Pamba Komate. Even Brazzaville, she never Braza même crossed. c'est loin. Même qui sent toi Pamba, maman lui dit à Komate. Even to go to Charlotte, she never went. Fille unique de sa maman. She's the only daughter of her mother. Je l'ai emmenée sur Dubaï. I went with her in On est Dubai. bien parti. We went well. A Kani va photo dans l'immeuble à Dubaï. She took pictures Mi se there. changer mon iblo rasika. I saw new Le things. diable lui a dit yo zela na tout, tu vas voir ce que je vais faire. The devil told her that I'll see Ah, il y this avait what une I'll parole give you. suspendue sur elle. There was a spoken word Elle ne peut upon pas her quitter Kinshasa. that she cannot live Moi, je ne Kinshasa. savais pas. I didn't know that. Bien aimé, on a passé 10 jours à Dubaï. 10 days in Dubai we spent it. Et au retour, on arrive dans l'avion. As we were returning in the plane, J'étais assise devant elle I was in the front chair. et elle était derrière moi. She was at the back. Elle était avec elle, avec la fille de maman Modeste. She was with the daughter of Après, Mama je vois Modeste. la fille de maman Modeste qui m'appelle. And then I see the child of Mama Modeste calling me. Mamie, mamie, Mommy, regarde Esther. just look at Esther. Bien aimé, la fille partait. Beloved, she was going. La fille a commencé à convulser dans l'avion. She was collapsing. Mise comme baluka yango moko. And the eyes were Bien aimé, turning. c'était un scandale dans l'avion. It was a scandalous Avion in koti the mugulu. plane. And everyone was On l'a troubled in prise. the plane. They took Boteste va her. évacuer. And the flight attendant took Qu'est-ce qui s'est her. passé? What happened? On ne sait pas. We don't know. Qu'est-ce qui s'est passé? What happened? La fille partait. She was La collapsing. fille convulsait. She was La fille collapsing. partait. She was leaving. Azo lobate. She was not speaking. Azo bougeait. She was not moving. On a appelé tous les médecins. Ce jour, il y avait 12 médecins dans l'avion. In the plane, there were 12 medical doctors. On a appelé tous les 12 médecins dans l'avion. They called all the 12 medical Oh, il y a doctors cause de diabète à zui. to check Oh, il y a cause de all, glycémie à zui. Oh, il y a cause de tension à to zui. check a Oh, il y a pulse, la température à all, zui. temperature, all that. Les médecins ne trouvaient rien. The doctors could not Mais find la anything, fille partait. but she was already leaving Les the autres nous body. ont dit, ok, We said, tu peux subir notre place dans Simaguna. we give you a Parce que place quand ça in the commençait back. comme ça, Because as she was doing that, tu avais un frère Gilles le boulanger. we had brother Jules Avec un frère à nous, Nathan et Kitaoka. and with one Ils sont brother venus pour le Nathan, spirituel. and they were from the Ils ont spiritual commencé à team. prier dans l'avion. They started Ils praying in ont the commencé plane. à bouger dans They l'avion. started Ils praying. ont commencé à fermer les They frontières. started Ils closing ont commencé à all faire la the prière borders. d'autorité. They started Ils ont taking commencé the à prayer of détruire la authority. mort. They Ils started ont commencé à destroying prier. death. They started praying. Alors ils se sont dit, And they said to oh, themselves, bah ta maman langi. this is people of Mama Bon, Olandi. écoute, on a Sima, on allait Go prier là-bas. at the back to pray there. Tomemi, la fille, We took juste the là young derrière, c'était lady. vide. We went to the back Au seat. vent d'ici. We make a seat. Les boulangers, bah, va prier And là-bas. then the On spiritual a team commencé à prier. were praying. Bien aimé, Beloved, depuis que je voyage, and since I started non, la traveling, mona secoue sa bonne. I never see that kind Avion of bandit. shaking. The plane was shaking. The On turbulence. priait. And we were Alors à ce praying. moment, il faut mettre la ceinture pour vendre. In that moment, you Bon, need on va to aller buckle nini? your Nous sommes belt. dans un combat. How can you Nous, on doit see? We have prier. to pray. On doit récupérer l'âme We d'autrui. need to take L'enfant the soul d'autrui. because Fille unique de sa someone's maman. child, the only daughter of a mother. Nakoloba nini soki na What zongi. am I going to say Na if she ebendero na dies? Kinshasa. With this, La fille est partie. she Lui collapsed. se baluki. The eye turned. Le médecin est venu. The medical doctor came. Alors oui, c'est fini. Said, it's over, mom. Quand on vous parle des paroles prononcées When ici, we are speaking ne to you prenez about pas ça à la spoken légère. word, don't take it lightly. il y a un monsieur qui était là, ceux qui est un prêtre, ceux I qui est un don't know curé, je ne sais pas. a priest or Le whoever was, monsieur la porte sa croix. was with his cross Il on. nous dit, He told us, Nana, tu sais croire. let me put Parce her que the c'est cross fini. because it's over already. Envoyé.
He was a sender. On a dit jamais. We said no, On a never. commencé à prier. We started praying. Avion agité. The plane Tout le monde was voulait connaître shaking. la suite. Everyone wanted to know Moi, on a what la suite happened. d'Engenini. What happened to that young Panique et côté lady? d'avion. There was panic in Secousse the et plane, paille. and the plane was shaking. Prière et paille. Prayer at the other C'était un end. combat ce jour-là. It was a battle. C'était un combat ce It jour-là. was a battle that day. Et comme notre Dieu gagne toujours. And since our God Comme ton always Dieu gagne overcomes, toujours. the Quand le Dieu God de papa et maman Hollande il gagne God toujours. of Papa and Mama always overcome. Elle s'est réveillée. She got up. Elle a ouvert les She yeux. opened her eyes. Et pendant qu'elle ouvrait les As she yeux, was opening her eyes, Azobenyangai. she's calling me. Mamie. Mommy. Je dis I appelle said, Jésus. call upon Ne Jesus. l'appelle pas. Don't call upon me. Appelle Jésus. Call upon Jesus. Elle a commencé à She crier. said, Jesus. That's Jésus. Jesus. Jésus. Jesus. Et pendant qu'elle criait As Jésus, she was saying elle Jesus, reprenait ses she forces. was coming back, Elle reprenait gaining ses her forces. strength, gaining Elle her reprenait ses strength, forces. getting back her Elle strength. reprenait ses She was forces. getting back her strength. Imaginez un peu. Just imagine. Tozonga na mwana wana To ebembe. just return with that lady Na across, bavant ezalaki na kati ya ministère. with all the winds that was in the ministry, Ça allait aller dans tous les sens. it would go to Comme ça, papa everywhere. na The ko mwana rumor, bata Dubai. oh, that the wife of that Basacrifier papa mwana left, batu. they sacrificed the Et child, la maman là, and that mother, sa fille unique. the only child. Qu'est-ce que j'allais dire? What would I say? Ne blaguons pas avec les Do paroles not prononcées. take lightly the spoken word. Ne blaguons pas avec les origines. Do not take lightly our background. C'est après que, il n'y a même pas longtemps qu'elle va me dire ça. Lately, it's not long ago she told me, Pendant que nous on priait, as we were elle, praying, ce qu'elle voyait, what was she c'était seeing? un vieux papa. She was seeing, as we were praying in the plane, vieux she papa saw an old qui était venu dans man cet avion pour la who rejoindre. came in the plane to take Et ce her. papa lui disait, And that old man were telling her, qui t'a permis? who allowed you? Qui t'a permis? Who allowed you? Qui t'a permis, maman? Who allowed you, mother? Yondo Bala, qui t'a permis You de te got marier? married. Who allowed you to get married? Condamné à ne pas te marier comme moi. Condemned to not get married like me. Condamné à ne pas avoir des enfants comme moi. Condemned to not have children Mais toi, like tu as des I was. enfants aujourd'hui. But if you have children Qui today, t'a who permis? have allowed you? Toi, tu t'es marié aujourd'hui. You got married. Qui t'a permis? Who have allowed you? Tu te retrouves aux États-Unis You aujourd'hui. find yourself in the Qui U.S. t'a permis? Who have allowed you? Cette parole-là t'a condamné. Those words have Tu ne peux condemned pas you. sortir de Kinshasa. You cannot come out of Kinshasa. Comme Esther. As Esther, Même Kinshasa. even Kinshasa, Dubaï, c'était son premier voyage. Dubai was her first Assez comment travel. immeuble. She went to see the big Non, non, pas ici, buildings. fleuve, à Brazate. You didn't even cross the river You to came to Brazzaville. Dubai. But you gone to see Oh, maman Dubai n'avait monaté. as your mother never Papa saw n'avait it. Your monaté. father never saw Dibota it. n'avait Your monaté. family never saw that. Qui t'a permis? Who have allowed you? Alléluia. Amen. Alléluia. Mais laisse-moi te dire, tu as un But Dieu let me puissant. tell you, you have a mighty Tu God. as un Dieu You puissant. have a mighty Quelles que God. soient nos origines, No matter our quelles que soient les origins, paroles no prononcées, matter the spoken words, nous avons un Dieu puissant. we have a mighty God. Nous avons un Dieu We puissant. have a mighty Le Dieu de God. papa et de maman The God Olani. of Papa and Mama S'il n'a pas Olangi. menti à sa servante, maman If he Olani, never lied to her servant, Mama Olangi, il ne va jamais nous he mentir. will never lie to us. Jamais. Never. S'il a délivré sa servante, If he delivered his servant, quel que soit le temps que ça prendra, no matter time that it shall take, la délivrance est là. your deliverance is La there. délivrance de ton mari The est là. deliverance of your La husband is délivrance there. de tes enfants The deliverance of your children la is there. délivrance de ta maison The est là. deliverance of your household is Mais there. ça va dépendre de ton But cri. it all depends on your cry, your shout. Ça va dépendre de ton cri. It all depends on how you shout. Alléluia. Amen.